बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी, एड्स यानी HIV इन्फेक्शन के दूसरे प्रोग्राम के साथ। पिछली दफ़ा मैंने एड्स के बारे में आपसे गुफ्तगू की थी। आज मैं उस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा। एड्स ऐसा मौसमी मर्ज़ है जिसकी वैक्सीन नहीं बन सकी। जैसा कि मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि ऐसा वायरस जो बार बार म्यूटेट होता है। हर वायरस की दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक जेनेटिक करेक्टरिस्टिक होती है और एक पैथोजेनिसिटी जो उसकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत होती है। जेनेटिक करेक्टरिस्टिक उसकी साख्त होती है या पहचान होती है। जो वायरस बार बार अपना जेनेटिक करेक्टर तब्दील करे उसकी वैक्सीन बहुत मुश्किल होती है। तो एड्स का जो वायरस है HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ चुके हैं। लेकिन सबसे कॉमन स्ट्रेन या कॉमन टाइप्स जो HIV इन्फेक्शन या एड्स करती हैं वो HIV-1 और HIV-2 हैं, जो कि 50% से ज़्यादा मरीज़ों में यही HIV-1 या HIV-2 की वजह से होते हैं। अब ये इसकी स्टेजेस कौन सी हैं? इससे पहले कि मैं स्टेजेस के बारे में बताऊं, ये मरीज़ के कौन कौन से हिस्सों में वायरस ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। तो ये जो एड्स या HIV इन्फेक्शन का मरीज़ होता है उसमें वायरस सबसे ज़्यादा उसके खून में होता है, फिर खून में, सीमन मर्द की मर्दाना वो रतूबत होती है जिससे वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। उर्दू में इसको मनी कहते हैं और इंग्लिश में सीमन कहते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये एक फ्लूइड होता है जो कि दिमाग और हराम मगज़ के गिर्द होता है। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि इस मरीज़ की रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना है, तो वो यही CSF होता है। तो HIV के या एड्स के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इस वायरस की CSF में, ब्लड में और सीमन में होती है। इसके अलावा बाकी फ्लूइड में भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये मौजूद हो सकता है, जिसमें टीयर्स यानी आंसू शामिल हैं मरीज़ के, मरीज़ का यूरिन छोटा पेशाब शामिल है, मरीज़ की थूक या सलाइवा शामिल है, और ख़वातीन में ब्रेस्ट मिल्क, छाती में का दूध, उसमें ये वायरस मौजूद होता है जो मरीज़ होती हैं। और इस तरह मरीज़ों जो ख़वातीन होते हैं उनके मखसूस अज़ा होते हैं, उनकी जो रतूबतें होती हैं उनमें भी ये वायरस पाया जाता है। अब इस वायरस की स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज होती है जब ये वायरस जिनसी अमल के ज़रिए या कंटेमिनेटेड नीडल या सिरिंज के ज़रिए या इंतकाल खून के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। जब ये वायरस दाखिल होता है तो बॉडी 15 दिन से लेकर 3 महीनों तक, यानी 2 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों तक बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इस वायरस के ख़िलाफ़ बॉडी रिएक्ट करता है। इसलिए अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो इस जिनसी अमल से गुजरा है या जिसको कोई इन्फेक्टेड ब्लड लग गया है या उसने इन्फेक्टेड सिरिंज या नीडल या ब्लेड यूज़ किया है, आपको उसका हफ्ते बाद या 10 दिन बाद टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए ऐसे मरीज़ का टेस्ट 3 महीनों के बाद यानी 12 हफ्तों के बाद कराना चाहिए। तो ये पहली स्टेज होती है, यानी वायरस का जिस्म में दाखिल होना और जिस्म का एंटीबॉडीज़ बनाना। दूसरी स्टेज होती है एड्स HIV इन्फेक्शन की एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। ये सबसे डेंजरस स्टेज है, सबसे ख़तरनाक स्टेज है। इसमें वायरस मरीज़ के जिस्म के अंदर मौजूद होता है लेकिन मरीज़ को ख़ुद पता ही नहीं होता। मरीज़ वो वायरस दूसरे लोगों में खून के ज़रिए या जिनसी अमल के ज़रिए या कंटेमिनेटेड नीडल्स और सिरिंजेस के ज़रिए फैला रहा होता है, लेकिन उसको ख़ुद पता ही नहीं होता कि वो मरीज़ है इसका। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ये स्टेज सालों तक एग्जिस्ट कर सकती है। यानी ये देखा गया है कि बाज़ औक़ात ये 15 साल तक ये स्टेज रहती है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। किसी मरीज़ में 4 साल होती है, किसी मरीज़ में 5 साल होती है, किसी में 10 साल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, जब मरीज़ को खुद ही पता नहीं है। इस मर्ज़ को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस स्टेज पे मरीज़ों की स्क्रीनिंग करना और मरीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उनकी तशख़ीस करना
اور ان کو عام پاپولیشن سے آئسولیٹ کرنا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تیسری وہ سٹیج ہوتی ہے اس بیماری کی جس میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں مریض میں۔ اس میں تقریباً تمام علامات ہوتی ہیں لیکن پیچیدگیاں نہیں ہوتی جو ایڈز میں ہوتی ہیں۔ اس کو اس لیے آرک بھی کہتے ہیں، ایڈز ریلیٹڈ کمپلیکس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو ڈائریا ہوتا ہے اور اس ڈائریا کی ڈیوریشن یوزلی 1 مہینے سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ان یوزول ڈائریا ہوتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی اور کسی بھی دوائی سے میڈیسن سے آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے، 10% اس سے زیادہ وزن کم ہو جاتا ہے، مریض کو بخار رہتا ہے، مریض کو رات کو پسینے آتے ہیں، بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، مریض کو اورل تھرش، منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں، اور جنرلائز لیمفیڈینوپیتھی ہو جاتی ہے، یعنی لمف نوڈ باڈی میں انلارج ہو جاتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں گردن میں، بغلوں میں، پیٹ کے نیچے، ٹانگوں کے اوپر، وہاں پہ جہاں جہاں بھی لمف نوڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہ تیسری سٹیج ہے۔ اور چوتھی اس کی آخری سٹیج ہوتی ہے جو ٹرمینل سٹیج، جس کو ہم ایڈز کہتے ہیں، ایکوائرڈ امینو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اس میں مریض کی امیونٹی یا ڈیفینس سسٹم تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جراثیم جو عام طور پر اتنا شدید حملہ نہیں کرتے، وہی جراثیم بہت شدید انفیکشن کرتے ہیں، جن کو ہم اپارچونسٹک انفیکشن کہتے ہیں۔ نمونیا ہوتا ہے، ٹی بی ہوتی ہے، سکن انفیکشن ہوتے ہیں، اور شدید قسم کے فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں، اور اکثر مریض کی ڈیتھ ان انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سٹیج میں مریض میں نیورولوجیکل سمٹم ہوتی ہیں، جس میں سب سے اہم ڈیمنشیا ہوتا ہے۔ مریض کو چیزیں بھول جاتی ہیں، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ ایون بعض اوقات وہ قریبی لوگوں کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ اس میں ڈپریشن ہو جاتی ہے، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس کے دماغ میں سینائل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا ان یوزول کینسر یا ملیگننسیز ہوتی ہیں، اور ایک خاص قسم کا کینسر ایڈز کے پیشنٹ میں ہوتا ہے جس کو کپوسی سارکوما کہتے ہیں۔ کپوسی سارکوما میں جو کینسر سیل ہوتے ہیں وہ جلد میں موجود ہوتے ہیں، یا جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، ہاضمے کا نظام، اس کے اندر جو میوکس میمبرین ہوتی ہے، خوراک کی نالی میں، معدے میں، انٹسٹائن میں، وہاں پہ کینسر سیل موجود ہوتے ہیں۔ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، اور اس سٹیج میں یوزلی مریض ان پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس کے علاج کے بارے میں اور اس سے کس طرح بچاؤ ممکن ہے اور پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی مرض سے اور تمام امراض سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر اس نصیحت کے ساتھ کہ ہم ایڈز کے مریضوں کو مریض سمجھیں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے ہمدردی کریں، ایڈز کے مرض کو مرض سمجھیں، جرم نہ سمجھیں، ایڈز کے مریض کو مریض سمجھیں، مجرم نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ۔